ଏଥିରେ ବସି ବାହାରର ସମୟରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ା ନିର୍ମିତ ଆସନ ଇଏ କହିବା ଭଲ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟିନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆମର ଦେଉଳପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଶ୍ରୀତ ସମୀର କୁମାର ଜେନା IAS ମହାଶୟ ଏବଂ ତାଳଚେର SDPO समस्त मंचासीन अतिथि एवं दर्शक मान स्वागत जनाऊँगी एवं यहाँ मु उपसभापति डॉक्टर रश्मिरंजन मिश्रा को सभा कार्य को आगे बढ़ाई मुझे अनुरोध कर बीणापाणी टेंट हाउस स्वत्वाधिकारी श्री प्रशांत कुमार प्रधान बीणापाणी टेंट हाउस जी की सुंदर आयोजन कर टेंट बाबद स्वत्वाधिकारी श्री प्रशांत कुमार प्रधान पिंपुड़ी बाबू से जल्दी आसतु वीरेंद्र प्रधान लाइट एंड साउंड जो श्री वीरेंद्र प्रधान एवं तापर श्री प्रसाद कुमार प्रधान बीणापाणी टेंट हाउस स्वत्वाधिकारी जार स्पॉन्सर ने आज मेला मैंने सफल भाव में समाप्त होगा जाऊँगी से NTPC TTPS तालचेर अधिकारी जी उपस्थित करनी से मंच उपरକୁ आसନ୍ତୁ।